A very good morning. I'm Kasturi Dasgupta, and on behalf of the Marlborough Mahalaya Group, I'm delighted to welcome you to this morning's presentation of Mahishasuramardini. Nothing evokes as much nostalgia in the hearts and souls of Bengalis as does this pre-dawn offering of music and verse. Our very being resounds with the memories of the songs and incantations in the immortalized voice of Birendra Krishna Bhadra, being carried in through our open windows from radios all around our neighborhood, to raise us from sleep on this autumn morning and rejoice at the imminent arrival of Goddess Durga. As legends have it, Mahishasura, the demon king, was a staunch worshipper of Lord Brahma. After years of penance, he was able to appease Brahma, who offered him one wish. Wild with ambition, Mahishasura demanded nothing less than immortality. His wish was that no man or animal would ever be able to kill him. Brahma granted him this wish, but prophesied that a woman would be the end of him. But Mahishasura was so conceited and smug with the power bestowed on him that he dismissed that possibility. For he believed that there was no woman in the world who could cause him any harm, and so intoxicated by the power of his immortality, Mahishasura attacked Trilok, the three worlds of earth, heaven, and hell. He even tried to capture Indralok, the kingdom of Lord Indra. The gods had had enough and decided to wage a war on Mahishasura. But due to Lord Brahma's blessing, nobody was able to defeat him. The gods approached Lord Vishnu for help. Since no man could defeat Mahishasura, Lord Vishnu decided to create a female form. The tripartite of gods, Brahma, Vishnu, and Maheshwar, combined all their powers together to invoke Goddess Durga, an incarnation of Goddess Parvati, the mother goddess, the embodiment of Shakti, the true power of them which runs the universe. Each god then endowed her with different weapons which she held in her 10 arms. After a fierce battle, the goddess kills the demon and saves all creation from sure destruction. Thus she came to be known as Mahishasuramardini, or the slayer of Mahishasura. On this day of Mahalaya, the goddess is invoked and invited to come down to earth from her heavenly abode to shower all mortals with her divine blessings, to comfort the bereaved, to avenge all who have been wronged with her righteous power of justice and benevolence, and help ward off evil and torment once and for all. For the traditional Bengali household, the coming of Goddess Durga with her 2 daughters and 2 sons is reminiscent
of the arrival of a beloved daughter from the household of her husband and in-laws. Mahalaya marks the beginning of Devi Paksha and the day Goddess Durga starts her journey from Kailash with her entire retinue of children and their various vahanas as she makes her way to earth, her parental home. Every year she can choose to come on an elephant, horse, palanquin, boat, or a buffalo. This year she's coming in a palanquin, in a palki, doli. The palanquin, a symbol of honor and protection, hints that there might be challenges and dangers ahead, and reminds us to be alert, be vigilant, and take care of each other. At the end of her visit, she will leave on an elephant, and not one Bengali eye will be dry when the beloved daughter leaves again for her husband Shiva's household. As we begin this morning's performance, I remind you to please silence your phones, sit back, and immerse yourself in Marlborough Mahalaya Group's rendering of Mahishasura Mardini. Shri
তিনি জ্ঞান তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী আবার ব্রহ্মা শক্তির উপর ব্রহ্মাণী কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবজ্ররূপিণী বৈন্দ্রী উগ্রা শিবদূতী নৃপুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা তিনি আবার তমময়ী নিয়তি এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন
শ্রী ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয় অবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া, অপর মহিমময়ী, পরম ব্রহ্ম মহিষী, দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গী, তিনি আদিশক্তি, আগম প্রসিদ্ধ মূর্তি ধরি দুর্গা, তিনি দাক্ষায়ণী সতী, দেবী দুর্গা, নিজ দেহ শম্ভু করতে প্রভাবে শত্রুদাহকালে অগ্নিবর্ণা, অগ্নিলোচনা, এই উষালগ্নে হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কামনা সমানে বিকশিত হোক দিকে দিগন্তে। হে অমৃত জ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো 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 মা। সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃত মূর্তি নেই। এই বিশ্বের প্রকাশদার মূর্তি নিত্যা হয়েও অসুরপীড়িত দেবতা লক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী इत्थं यदा यदा बाधा प्राणवत्या भविष्यति तदा तदावतीराहं करिष्यामि संशयम्। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ শরীরে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রের উচিত অনন্ত শয্যা করে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা অবসানকালে তার নাভি পদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কর্মের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমূলজাত মধুপঞ্চম সুরোদয় ব্রহ্মার কর্ম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগনিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বমাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংসারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগৎ জননী হরিনেত্র নিবাসিনী
নিরুপম ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্বুদ্ধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। सुधातमक्षरनित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देव जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पालन्ये देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पावने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रये विभाविनी कालरात्रिर्महरात्रिर्मोहरात्रिश्च त्वं स्त्री स्वमेश्वरी त्वं हृस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरे
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणव संडीवरिघायुधा सौम्या संवतराशेष सौम्यभ्यस्तनी सुंदरी परापरणं परमा तमेव परमेश्वरी। তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী ওই স্তবে প্রবুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকুণ্ঠবের মস্তক ছিন্ন করলেন।
পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এইদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুর প্রতি অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিত্রাণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার পরে মহিষাসুর অপরাজয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তার ওই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলজনী বিধাতাকে উপপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন। হরিহর আলাপনের অমর ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাকুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবা মহাদেবের সুদর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত ঝবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলেন। আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আর ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজনী বিষ্ণুরুদ্রের বদন থেকে তেজরাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতির পুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান কিরণে দিগমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। ওই তেজরাশি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া এই আত্মা দেবীর ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। মহাশক্তি দেবদলের অংশ সম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজবৃন্দ এক পরবর্তিনী শক্তি স্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। এই দেবীর আরো শ্বেত বর্ণ, নেত্র কৃষ্ণ বর্ণ, অধর বর্ণ বারক্তিম ও করতলদয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্র ভুজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যাশক্তি মহাদেবীর মহামহিমময় আবির্ভাবে বর্ণগীতি ধ্বনিত হয়ে উঠল। Yeah.
এই দেবীর আবির্ভাবের এই শুভবার্তা প্রচারিত হল। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন, বিধি মানলেন, সেবা করলেন রাগ চন্দনে। জগন্মাতা চন্দ্রিকা উপাসকের ধনদাত্রী ব্রহ্মচৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন ধুলক ধুলক। ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমানা জগদীশ্বরী আপন মহিমায় দেবা পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা হন উদ্বুদ্ধা। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপানি শঙ্কর দিলেন সুর, যম দিলেন তার দণ্ড, কালো দেবী সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য,
বিশ্বকর্ম অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা, কমণ্ডলু কুবের রত্নহার, সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ গ্রহরত্নে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। দরদুন্ধুবি ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগল। যাত্রার পূর্বে সুর নরলোকবাসী সকলে দশপ্রহরণ ধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। জটায়ুতা সমায়ুতা আয়ুর্বেদকৃত শেখরা লোচনাত্রয় সংযুক্তা পূর্ণেন্দু সদৃশাননা আতশী পুষ্পবালাভা সুপ্রতিষ্ঠ সুলোচনা সেনাপতি মহাশক্তি জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। Oh
মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে, মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে, আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণমত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়নরূপী মোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করল ওই ইন্দ্রজালে। দেবীর দ্রুত প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষমূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্য দিকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করার মানুষে উল্লসিত। দেবীর বাহনে সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রুর ঘরে ঘূর্ণিবাদ হয়ে উঠল। রণপ্রধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষাসুরকে সদম্ভে বললেন, गर्ज्य गर्ज्य शृण्वमूढा मधुयावत्पिगम्यः मया त्वयि हतः त्रैव गर्ज्येष्यन्तासु देवता। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুরুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মী আরাধনাকে সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিত্যক্ত হল। Oh
কথা ঐশ্বর্য সৌভাগ্য আরোগ্য শত্রুহানি পরম মুক্ত লাভের উপায় তোমার স্তবমন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দে অপূর্ব প্রেরণা। देवी प्रपन्नास्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां सर्वस्थिताया वेदत् अप्पायते कृत्स्नं मलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीरं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्यां समस्तास्तव देवी वेदां स्त्रियं समस्ताः सकलजगत्सु त्वयैकया पुरितं मम्बैतत् का ते स्तुति स्तप्य परापरोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वसौ परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यास्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशंवक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राधिधरे महावृक्षवाहिनी माहेश्वरी सर्वेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे अनगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदशांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतो ब्रह्मचक्रे दंष्टोद्धृत वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण प्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनलोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्टकरलवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये स्वध्ये पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवाग्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरलं अतुग्रशेषशूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते विनस्ति दैत्यतेजांसि
ईशां देवी महासूरणं रूपै अलकैर्बहुधात्ममूर्ति नित्वाम्बिके तत् प्रकराभिकन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु अध्येषु वाक्येषु च कातदन्या ममत्वगर्ते हति महान्धकारे विभ्रमयते तदनीव विश्वं रक्षांसि यत्र प्रविशाश्च नागा यत्र रयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा वलिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारसि विश्वं विशेषवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालनो हरिविदे नित्यं यथा सुरवधा अधुना एव सत्यं पापाणि सर्वजगतां च शम्यामनयाशु उत्पादपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्रान्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनमिड्डे लोकानां वरदा भव। অক্ষয় কৃপাকণাতে সপ্তলোক আনন্দিত। প্রথম কল্পে দেবী কাত্যায়ন নন্দিনী
কাত্যায়নী অষ্টদশ ভুজা উগ্র চণ্ডরূপে মহিষমর্দন করেন। দ্বিতীয় ষোড়শ ভুজা ভদ্রকালীর হস্তে মূর্তিত হয় মহিষ। আর তৃতীয় বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গারূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী। অখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র বন্দনা। জয় জয়
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शूभारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामरिष्टात्मिभूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै व्यक्तिर्वै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्यव्यं स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः
সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিল বিশ্বের প্রকৃতি স্বরূপিণী, তিনি পরিণামিনী নিত্যাদিগুণ চৈতন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তি বাক অথবা সরস্বতী। তার স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী। আবার সংহারকালে তার যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাই রুদ্রাণী দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় দুর্গোৎসব, এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় ও আরত্রিকে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয়, চতুর্বর্গ লাভ করে মর্ত্যলোক।
दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभ विद्धांसी विधात्री वरदे
What an absolutely heartwarming, mind-blowing experience, performance. I have no words to express the depth of emotions that all of us are feeling now. I can't thank Shopna and the performers enough. Let's give them a big hand. Let's recognize each of them. Of course, first and foremost, the narrators. Join to that. Their rendition was authentic, totally true to the devotion of this narration. And the melodious vocal artists, Abhijit Chatterjee, Rishi Bhattacharjee, Subhajit Dhara, Anindita Sarkar Bhowmik, Gayatri Sharma, Shopna Dutt, and Shumanta Mukherjee. Shashwati Chatterjee. The fabulous Lipika Chatterjee. The fabulous musicians were Shobhajit Bhattacharjee on the keyboard, Amit Dash and his energetic tabla,
special word for Lipika's never fail Shankho. Shapna Datta and Gayatri Karma playing the harmonium, and Rishi Bhattacharya playing the mandira. None of this you could have heard without Shurja Mukherjee, to manage the sound system with help from our very own Satyajit Bhattacharya. Well, of course, the entire program wouldn't have been possible without the leadership, the coordination, and direction of Shapna. Year after year brings together this group. And won't you say each year it's even better? Yes. It's even more heartwarming. She brings together this immensely talented group of individuals to offer this great program to us. I would also like to thank everybody who is going to be instrumental in setting up the stage, those who have helped with the food and have worked tirelessly in the kitchen to offer us a delicious breakfast, which I invite all of you to enjoy at the end of the program. It will be served in the kitchen. And listen, I thank on behalf of the Marlborough Mahalaya group, I thank all of you. What a great presence. Everybody, I mean, losing a few hours of sleep in the morning to be here. Your presence just makes this come to life so much more. Thank you. But the last but not least, would like to thank from the bottom of our heart the authorities associated with Ved Mandir for offering us this great venue. Please be generous and put a donation in the donation box in the breakfast area. Bangla Guru. Great MC in my Can I say this in English and then maybe something in Bengali? Please be generous and put a donation in the donation box. Your financial support will ensure that we can be back again next year. মানে কিছু আমার বলার নেই, আপনারা সবাই আমি যেটা অনুভব করছি আপনারা সবাই সেটা অনুভব করছেন আৰু মোৰ অসমীয়া বন্ধুহঁতৰ কাৰণে তোমালোকক দেখি মোৰ যে ইমান ভাল লাগিছে মানে মোৰ একো কোৱাৰ নাই proud of you বাইদেউ আপোনাৰ অসমীয়া ভাল পাইছো অসমীয়া শুনি ভাল পাইছে ময়ো অসমীয়া কোৱাৰ চান্স পাই খুব ভালো লাগিছে আপনাদের মানে কিছু বলার নেই মহালয়া আমাদের সবাইকে সেই আমাদের সকালবেলার ভোরবেলার সময়গুলো সেই হাওয়ায় ভেসে আসা আওয়াজগুলো আমার সামনে সেই কথাগুলোই হচ্ছিল আজকে সকালে শারদীয়ার আনন্দ সব শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ করছি নিচে কোথায় ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে সেখানে ঠিক আছে নমস্কার